भारत हादरनि बयनिबो आंगो गाबनि फोरबो हलिया सफैबाय। सारा भारतारिफोरानो गाव गावनि दुखु दाहा हाबा मावनाय गासैखौबो दोनथ'नानै बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। मिथिनो गोनांदि भारत हादरावबो बे गाबनि फोरबोखौ गुबुन गुबुन हादरफोरावबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे गाबनि फोरबो हलिया भारत हादरनि मोनसे एंगारजाथावै बायदि गाबनि फोरबो। बेबायदिनो दिनै बिटिआर बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सालबारि बाजाराव फाननाय देवलनि फाकुवानि रंगिना संगिना गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि थुफि फिसकारिजों आबुं नुनो मोन्दों आरो बोथोरा सफैयोब्ला बेसेनाबो बारायो होननाय बादि बे फाननाय मुवा बेसादफोरनि बेसेन बारायनायखौबो बे बाजाराव नुनो मोननाय जादों। पाउडार सारग्रा नै फिसौआ सुलारि लांफैदो गामियाव लामायाव लादायबारि इयाव बाजार खालामनो फैदो र' ओइ फावखु माबानि देहलनि बायनो फैदो गाबोन गनना दिनै बायखानोसै अबेयाव माने आरो जोंनि बयतामारियाव गेलेगोन सिंग्लिमारि बयतामारि गेलेनासै एबार गेलेनोसै आङो हलिनि माबा गेलेग्रा बायांदो गेलेयाखैमोन एबार बबे होननो रोंलायलाङा बियो सालबारियाव गेलेगोन आङो ओइ थांगाबारिनि सालबारि थांगाबारिनि आङो 50 थाखासोनि लाखनि बाबुआ गेलेनो नागिरदों नालाय ओरैनो गेलेनो हैनो नागिरदों ओं ओइ गान्थियाव जायो इसे गेदेर जायो आरो मेलाबो दं इसे ओमफ्राय थुमा फोथारावबो जायो निफ्राय गाबोननिफ्राय जागोन दरे इमान सेल নাই আগরকৈ কমি গেছে এবার তারমানে মালৰো দাম বাড়ছে কিবা বাড়ছে কাস্টমার কম আগতে ভাল আছিল 2 বছর আগত এবার ইমান নাই 2 বছর হল এবার কোনো ই নাই কাস্টমারও নাই আজি নলি ইমান টাইম লগিন আমার এনেকা আছিল সেল এবার নাপালো 2 বছর মূরত এবার তারমানে 1 বছর নেক্সট বছর পরা এবার বহুত কম মানে নেখেলে আর কালার বহুত নেখেলে এটা বর্তমান ফাগু খেলে বেশি কালার নেখেলে হঠাৎ এই মানুষ এটা হয়ে গেল এখানে ইমান সেল নাই রং মানে এনে এই কালার হাই কালার নাই আপনার ফাগু খালে এই কালার হব আপনার এইটো কালারে খালি মাত্র আর বাকি এনে রং কিবা কালার মুখত দিয়া বা নুঠা কালার এনেকুৱা কালার নাই মাত্র এই সিম্পল কালার এই ফাগু খালি এইটো উঠি যায় এইটো আপনার খেলিব পানী মাৰিলে ধুলেও কাপোৰ চাপোৰ এইটো কাপোৰ লাগিলেও গুচি যাব এনে হাই কালাৰটো নাই আগৰ যেটো আছিল এই কালাৰ নাই বৰ্তমান কমি গৈছে কোনো জায়গাত নাই আনিছোঁ মাল কিন্তু এইটো আগৰ মাল আছে অলপ বেলেগ কিন্তু এই মাল নতুন সব এই ফাগু মাল বৰপেটাৰ পৰা আপনার এই ফিসকারি এইটো নতুন ওলিছে এবার তাৰপিছত আপনার এই মাল নতুন ওলিছে বাকি মাল এইবিলাক নতুন ওলিছে এইবিলাক মাল নতুন আগৰ মাল নাই বৰ্তমান সব নতুন আইটেম আহিছে আগৰ পুরান আইটেম নাইয়ে কমি গৈছে সব নতুন আপনার শুক্র শনিবার হব দাদা শুক্র শনিবার আর এই এনে আমি আনা হিসাবত আজি বেশি আছো কিন্তু খেল মেন শুক্রবাৰৰ পৰা শনিবার হালবাৰী ভাবিছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি ৰং আছে আৰু কি লাগে ভালে বেয়া নহয় হৈছে ভালে হৈছে মানে কৰোণাৰ কাৰণে যিটো আছিল নিয়ম আছিল এইটো পালন হৈছে ভালে হৈছে এতিয়া মানে ডিক্লেয়াৰ দি দিছে তো আমাৰে ভাল বেচিব পাৰিছোঁ হা বৰ্তমান লগিন 10,000 টাকামান বেচিলোঁ ফাকুৱাৰ ভিতৰত চবেই আছে চাওক চবেই আছে সব পিংক কালাৰ আছে য়েলো আছে হোৱাইট আছে ৰেড আছে চবেই আছে আৰু কালাৰিং চুলাই আছে হেয়াৰ ষ্টাইল নিউ 200-250 ইমান টকা বেছি আছোঁ थालिर बायानदो फुजा होनो थांदो मन्दिराव लानोसै हाबि जाबि मा मोनो बाजाराव गेलेग्रा गथ'फोरनि रं बायदिसिना ओरैनो फुजाखौ बहायगोन राजाबिलि मन्दिराव सानबेसे जायो ओरैनो सानसे दिनै आं गथ'नि नामावसो हैगोन आरो मोजांनि थाखाय गेलेग्रा लायानदो ओमफ्राय कफि लाया हा कफि लाया लागोन
ब्लेक ফাকুৱা বেছি আছোঁ ৰেড কালাৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰ আছে ব্লু আছে আপোনাৰ টুপি আছে পিচকাৰী আছে আৰু চশমা আছে মাকচ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ৰং আছে কালাৰ আছে ৰেড কালাৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰ আছে কালাৰটো আমিতো এইবাৰতো যোৱা বছৰে কৰি দাম বেছি অলপ দাম বেছি 150কৈ বেছি আছোঁ কেজি ফাকুৱাটো আৰু ৰংগিলা আছে আপোনাৰ 20 টকাৰ আছে 30 টকাৰ আছে 40 টকাৰ আছে 50 টকাৰ আছে ভেৰাইটিছ দামৰ আছে এইটো যোৱা বছৰ কৰোণা যোৱাৰ কাৰণে এইবছৰ দামটো বঢ়াই দিছে কৰোণাৰ কাৰণে দাম বঢ়াই দিছে আহিছে মানুহ কিনি আছে যোৱাকালি ভাল বেচা কিনা হৈছে কালি আপোনাৰ শুক্ৰবাৰ আছে কালি হোলীৰ বেচা কিনাটো বেছি হ'ব মেইন খেলাটো কালিৰ পৰা মেইন খেলা ডাঙৰ পূজাটো আপোনাৰ ঘোঁৰামাৰাত আছে পূজা আছে তাতে মেলা হ'ব 5 দিন কাৰ্যসূচী আছে তাতে আৰু আপোনাৰ ধুমাৰ বাথাৰ আছে 2 দিন কাৰ্যসূচী আছে তাতে পূজা হ'ব মেলা হ'ব ডাঙৰ পূজা হ'ব बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसी नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ गामसा दख'ना जि जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ गामसा दख'ना मुवा बेसाद आरो जि जोमफोरखौ बायफैनो हागोन